हाय एवरीवन मो टीरा आपन को स्वागत करुच्ची टीआर टीरा ऑफिशियल। तो आपण मान फाइनाली आ गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी वीडियो देखा आगु मोर छोटिया रिक्वेस्ट कि मो चैनल को प्रथम थोड़ा आसी तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन प्रेस करेंगे। चलते वीडियो स्टार्ट कर। तो फाइनाली आपण मान आउ एक नुआ वीडियो नहीं आसी तो मु आज भाविली जे चलतु चैत मेला देखा जावा। तो आपण मैंने देखिपे फाइनाली ये हूँ आम चकड़िया जीवाई रास्त देखु केते बढ़िया दृश्य। तो मेघ भी उठी बहुत बढ़िया सुंदर देखा जाए। चलतु देखिपे मैंने कि हाट जाते कड़े जाते तो बहुत बढ़िया दृश्य देखिपे। तो ये हूँ आम प्रथम झिकिरिया छक। तो देखिपे ये हूँ आम मंदिर शिव मंदिर। तो ये हूँ झिकिरिया हाई स्कूल। देखिपे लगू झिकिरिया मेन छक को जावा आउटे पर झिकिरिया मेन छक पाइबा। देखिपे बहुत बढ़िया दृश्य। ये देखो झिकिरिया मेन छक यू आम डाहाण को बुलवा तो डाहाण को बुलवा देखिपे डाहाण को बुलले देखिपे ये हूँ मो भाई। तो मो भाई आउ जड़े भाई जाऊँगी देखिपे। तो ये देखो बहुत बढ़िया दृश्य। ये मौसम बहुत बढ़िया देते एत बढ़िया दृश्य देखा जाऊँगी भाभी भी पारबनी। चलते रास्ता आमर देखा यहाँ हूँ आमर अमरदा रोड रास्ता। जो ये रास्ता पूरा जलेश्वर जाइए। तो आग को देखिपे ये हूँ पुल आम जहाँ कहते भडानड़ा पुल। तो देखिपे पुलटा तैयारी सरीनी देखिपे केते बढ़िया बनाऊँ। ये हूँ भडानड़ा पुल। तो देखंतु साइकेल अच्छी गाधुंट केते मजा मस्ती करुँच। तो देखिपे ये देखो केमती गाधुंट देखो बहुत बढ़िया दृश्य। तो केवे भी जदि आपण मैंने आसबे तो यही बाट देखिए आसबे बहुत सुंदर लगे देखुवे देखिपे। आग को चलो देखो केते बढ़िया। एथरू आउ 25 किलोमीटर बोधे हम। तो ये देखते मु पचरे बसी मझे मो आ गोटे भाई आउ जी चलाऊँ सी आ मो भाई निज भाई लाइक करंतु देखीदे। चलतु आग को जा भडानड़ू बाचुर पार कि। तो ये डाण साइड देखुवे यहाँ हूँ जाहिरा ठाकुर थाए। तो चलतु बाँ साइड देखिपे पानी जलछत्र अच्छी देखिपे। ये देखु पुल तैयारी है तो चली तैयारी हम किसी गारंटी नहीं। तो देखिपे फाइनाली मोर अकाउंट जी मुझे अकाउंट खोली से हूँ बाचुरपाड़। तो देखिपे ये हूँ देवसुड़ पहुँचली। तो ये देवसुड़ मेला हुए बहुत बड़ मेला। जदि केबे भी आसो निहाती आसी देखी जी। तो देखु आग को शिव मंदिर पाइब। ये शिव मंदिर सामना देखिपे शिव मंदिर। तो बहुत बढ़िया मेला बसी थाए जदि निहाती आसवा दरकार अपन को। तो ये देखिपे मूसामारी पेट्रोल पंप। तो आग को गले आउ 2 किलोमीटर गले गोविंदपुर छक। ये देखिपे ये हूँ आमर इलेक्ट्रिक ऑफिस। चलतु आग को जावा देखिपे आउ टिके पर गोविंदपुर छक पाइबा। आउ 300 मीटर कि 400 मीटर दूर गोविंदपुर छक देखिपे। आग को से लालिया लालिया देखा जाऊँगी हूँ गोविंदपुर छक। चलतु भाई मैंने भी जाऊँच चैत मेला जहाँकि यही रोड हूँ अमरदा रोड बारिपदा। ये देखिपे गोविंदपुर छक यू आम सीधा जावा देखिपे ये हूँ गोविंदपुर छक। देखु सीधा पार ही आसले ये देखिपे ये हूँ मनीष गियार मैंने बुझीपे ये हूँ गोविंदपुर काउंटर पार ही आसले ये जब ये लेडीज भी मदद कर ना कौन किसी गारंटी नहीं देखिपे।
ଆଉ କିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାରୁମୂଳା ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଗରୁ ସେଇ ଫୁଲଟାରେ ଆଗରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାରୁମୂଳା ଛକ। ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଣିଦାରୁ ସେ ବସ୍ଟା ଆସିଛି। ସେ ବସ୍ଟା ନାଁ ହେଉଛି ମମତା ବସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମମତା ବସ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ନିହାତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଉ 2-3 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଚୈତ ମେଳା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଚୈତ ମେଳା କେମିତି ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଇଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି କଲେଜ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ ସାରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ମେଳା ନୁହେଁ, ଏଇଠି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମେଳାରୁ ଆସି ବୋଧେ ଏଇଠି ଥକିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସବର କା ଫଲ ମିଠା होता है। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଖରାରେ ଯାଉଛି ନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଚୈତ ମେଳା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କିସ ହାଣ୍ଡିଆ ଇଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା। ଭାଇ ଟିକେଟ୍ କରିବେ, ଟିକେଟ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି କିସବା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଏକା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏକା ଯେଉଁ ଘର ସେଇ ବନ୍ଧରେ ଲଗାନ୍ତି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମେଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଇଏ ହେଉଛି କାଠର ଖେଳନା। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଟି। ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳନା ଜିନିଷ, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସାମସଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲସି ଦୋକାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳନା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମାନ ସବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରୁମାଲ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଲସି ଦୋକାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଚଷମା ଦୋକାନ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚଷମା ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ନେବିନି, ପଇସା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଚପଲ ଦୋକାନ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମାସ୍କ ଦୋକାନ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ ଯାହାକି ରିଙ୍ଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମନ୍ଦିର, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଜାଲ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବା ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟି କେମିତି ପିଇକି ମାତାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଖେଳ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ବାଏ।